Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens avec une autre recette, la recette ultime de Shtet Habouzlouf, une recette vraiment facile et très bonne à réaliser. On commence la recette dans un instant. Donc là pour commencer on vient découper la tête et les pieds du mouton. Chacun est libre d'utiliser la manière et les moyens favoris pour le découpage. Donc là, que ce soit on utilise la scie ou bien une hache pour découper, que ce soit la tête ou bien les pieds. Donc je vous laisse regarder. Donc là, voilà notre manière de découper la tête. Donc de كثنت تولي ممكن نجزم قراق de رجع نكريا نجزمي تكيا باش كنديرو الكسبوين دي rapidement. Donc, on découpe la tête ainsi que les pieds du mouton pour faciliter la cuisson. Donc là, voilà, on arrive à la découpe de la tête du mouton. Donc là, on utilise une hache, mais vous pouvez utiliser même une scie. Mais faites vraiment attention lorsque vous découpez la calotte de la tête pour bien extraire la cervelle du mouton intacte. Donc ذاك قلعت نقدم قاروني كاريان سيجلزيم تمزم ما تجزم مصمنشار مي ما تجزم ما كم مناصف يزمو تسلع عقل كم باش تحزم راه المخني غادي تقسم انتاكت باش تخمم البلاني يوني هوي. Maintenant qu'on a découpé la tête et les pieds en morceaux, on va mettre les petits morceaux à cuire dans de l'eau froide. Cela va aider l'os à se désosser rapidement. Donc, dès qu'il rapidement. Donc là, on vient de retirer les morceaux de l'eau qu'on a laissé bouillir. Donc là, on va retirer la carcasse ou bien on va les désosser, retirer l'os, puis découper la viande en petits morceaux. Maintenant que c'est fait, nous allons passer à la cuisson de notre shtit habouzlouf. Donc, pour commencer, on verse de l'huile de tournesol ainsi que un oignon haché et par la suite, je vais rajouter de l'ail râpé. Donc, ذاك ثورة من نبدو سبوني نشطط حبوزلوف أسن السوري الزيت نصون قوس نرنو البصل إنكزم كذا مشطح أسن نرنو برين تيشيرتنا رابي نجي كل شذاذ يقلو. Maintenant, on va laisser les deux ingrédients frire. Par la suite, on va rajouter un coulis de tomates. Donc, c'est كي أمين نجيك قلع البصل كذا تيشيرتني نرنيس طماطش نرابي. Par la suite, on va commencer à mettre les épices. Donc, pour l'assaisonnement, vous avez le choix d'utiliser les épices qui vous tentent, ce que vous utilisez d'habitude. Donc, ذاك فاس نانوك العقاق راسي لاقن دونك كل يوم كي يخدم العقاق يزمر يونو تسيبورتياري في الفلافر كان يزمر سيتسرارا دونك العقاق يوني هو نخموس تسن. Donc là, pour moi, je vais utiliser du poivre noir, du sel, du paprika, du cumin ainsi que du gingembre. Donc ذاك يخماس فلفل افريكان الملح نعنايس فلفل زكواغ الجنجمبر اكد الكمون اكد الملح bien sûr. Donc on va mélanger le tout et on va rajouter une cuillère à soupe du concentré de tomate. Donc ذاك نعنايس نجوت الماكله طوماطش تبواط وتحول وثاره شط كان يلاقن طوماطش تبواط. On va rajouter un peu d'eau et mettre les morceaux de viande à l'intérieur, puis laisser les morceaux ainsi que la petite sauce d'acquiert se mélanger.
نجثورا كلي إمارسونيك بكسوم أثنجا ميلونجي بيان أكد لا صوصاكي أثنجا ثقلن شوية كوم كيسنانو لي زوتر انغريديون. Maintenant qu'on a laissé les ingrédients s'incorporer, on va rajouter des rondelles de carottes. Donc ذاك ثورة من جوك قلان يقلاو كسومنا كذا لاصوص نيا أسنانو ثورة زرودية كي نكزميت لي rondelles ثي مشطاح. On mélange le tout puis on ajoute du persil haché. Donc ذاك مثل نرويا كون طرب بيان زرودية نكذو كسوم أسنانو المعدنوس أنا نروي كلش. Maintenant on va rajouter des pois chiches. Donc ثورة قلعنا ناس الحمص كي نسبوث ديجا نجث كي congélateur. Maintenant on va rajouter de l'eau. Donc pour l'eau je peux pas vous dire la quantité exacte que vous allez verser. Donc ثمي سنانا منوز معاون دينا بالذات شحال يلاقن السرقم نبومين كونو توانمس ولا نون يعني لاقنا سنتسرقم. Puis je vais laisser le tout cuire. À mi-cuisson on vient ouvrir la cocotte pour verser des pommes de terre et des courgettes coupées en quartiers. Donc ذاكي عامي قريبة يبوكسو مني أسنانو البطاطا كذا كورجيتي نقزمر داخل. من مسنا راكو لي زانغريديون نقورا أسنا لقيت كوكوط ناس نكمل أسبوع. J'espère que la recette vous aura plu. Voilà, notre plat est prêt. J'ai rajouté par-dessus du persil haché et versé le jus d'un citron. La recette est vraiment facile. N'hésitez pas à mettre des j'aime, à me dire en commentaire si vous avez aimé et me dire aussi quelles sont les recettes que vous désirez que je vous réalise. Inch'Allah تعجبون la recette كي غنتنتو الشطحه نبوزلو فنيا ذاين نسبوتي نسورغاس كنسوفلا القاروص مع صاصك نطقا السفلى الناناس المعدنوس خاطر كي نكتماتشا فيقيم كون دينير بون ابيتي صحه تاع بطنون. ان شاء الله تعجبون la recette كي. à la prochaine vidéo ان شاء الله.